guys. At magko-convert yan sa gold. Ang piso ata ay equivalent ay 1 gold din guys. 1 gold equivalent ay piso. Hintay lang natin mag-transfer yan. Itong gold na yan. Yung 8,302 na yan. Dito yan sa list. Tsaka magko-convert yung pera doon guys. Ayan, kung nakikita nyo, ayun yung mga purse guys. Itong purse, may makukuha 25 pesos. Ayan guys. Yung 8,000 na yan guys, magko-convert yan. Hintayin lang natin matapos to itong oras. Ayan guys. Ganun lang guys. Pag maglalaro kayo dito ticket, manunod kayo ng ads. Tapos may makukuha kayong ticket. Ayan, next nyo lang. Ayan guys, may 2 tickets na tayo. Pwede na tayo maglaro. Pero hindi muna tayo maglalaro guys. Hintayin na lang natin mag-convert. So ayan guys, ganun lang kadali yung larong yan guys. Para makakuha kayo ng additional gold guys, yan. Punta kayo dito yan. Papalo nyo yung Facebook nila, may bibigyan kayo ng 100 gold. Tsaka Telegram at Instagram nila, papalo nyo lang. Yan. Kung makikita nyo yan, no? Offer redeem na. Na-redeem ko na yung 100 pesos nila. Yan. Pwede rin kayo mag-invite dito guys, yan, no? Pero hindi naman ano yan. Optional lang yung invite guys. Mas mabilis talaga ang invite guys ay pang ano lang yan, dagdag kita lang, extra income lang yan, para mabilis kayo makapagpagol guys. Yan, punta kayo dito sa play games. Yan, pwede kayo maglaro dito guys. Yan, download nyo lang yan guys, pipindutin yung play, sabi mapupunta kayo sa Play Store. Yan, gaya nito guys, ito yung nilalaro ko, yung Survive Squad. Ngayon, makikita nyo yung na-earn ko ay 1.4 na. Naglaro ko kanina. Yan, ganun lang kadali yan guys. Ngayon, madami pa dyang ibang pagkakakitaan guys. Ayan, ito. Ayan guys. Pwede kayong maglaro dito. Ayan, Call of Duty. Ayan o. Sabi dito, open the apps. And sign up and finish the newbie mission. Open the app next day. Redeem your points. Makukuha nyo yung 1.5 guys na gold. Mabilis lang ito laruin guys. Mabilis na makakuha ng gold yan pag masipag kayo maglaro. Yan, kung makikita nyo guys, ayun nakuha ko. Hindi ko pa pala siya nakuha. Bukas ba guys. Pero na-download ko na siya guys. Ayun na guys, makikita nyo ongoing pa lang. Ayan guys, ganun lang yan guys. Madami pantas dyan. Ayan, ayan, pwede nyo i-view more yan. Ayan guys, may survey dyan. Kung magaling kayo sa survey, manood lang kayo dyan guys. Ay mag-ano lang kayo ng survey guys. Ayan, dami yung ayan guys, start nyo lang. Hindi tayo magsasagot. May makukuha kayo dyan gold. Ayan, at madami pa dyan guys. Ayan, dito panay laro. Ayan guys, oh. Makakakuha kayo ng ayan guys, 150 gold. Ayan o, play the game, complete event 7, Carnival of Venice. Ayan, ganun lang guys. Madami pa dyan guys na laro. Panay. Ayan guys. Ayan guys, pwede din kayo dyan maka-earn nito guys. Gagawin nyo lang yung task. Ayan, yun lang guys.